Meron ka mamaya. Kenjin. Siyempre. Ano yan eh? For you? Take yan. Oh, wow. Yan. From Aklan. Thank you so much. Yan. Yes. Power. Flowers yan. From Kenjel Hub, Cebu. Ano to? Sa, Ano to? ayan, native na chicken. Native chicken. Yes. Luto niyo po? Yes mismo. Sa Aklan. Luto ko. Kauwi ko lang. May fish. Yes. Wow. Okay? May talangka. Talangka ba to? No, yan ay alimango, alimasag. Ang cute. Binili ni Mami Cheryl na ano, Mami Cheryl, na thank you. kumain ka ng marami daw. Lagi tayong Nakakayayat ka raw. Uy. Dahil libasag ka din. Okay? Okay. Yan, yung latamis. Okay? Hindi. Marami? Ito, yan. Piyaya. Madami pa sa loob. Okay, mara sa loob. Lagay nyo na lang. Marami sa loob. Yan. Thank you so much. May chips. Yan. May dried. Ito gusto ko. Yan, galing kay Kenjil Hub yan. Yung ano, padala niya. Thank you so much, guys. Okay. Kakain ako. So, Diet. Really appreciate it. yung 28, kumusta? Yung 28. Jel, kain daw kayo ng marami ha. Sabi ni Mami ha. Okay.